आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करछे मोरे ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करूछे आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल ले मो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करि थाई। आपण मानकर जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करबा होचे मो चैनल रो मूल लक्ष्य। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो समस्त आवश्यकता को पूरण करि परिबे एवं आपण मानकर जहाँ भी असुविधा अछि बा जहाँ भी समस्या अछि आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करके सब किछि को दूर करि परिबे एवं निज भितरे मैनिफेस्टेशन पावर को वृद्धि करे सब किछि को केमिति मैनिफेस्टेशन करि परिबे ताहारी बाबद रे मो चैनल ले आलोचना करि थाए। तो आपण माने आपण मानकर बहुमूल्य समय को बाहर करके मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती, चैनल को सब्सक्राइब करूछंती, सेति पे मो हृदय रे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूची। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो पुणी आउ थरे आउ एक नुआ वीडियो नेकी आपनका सम्मुखरे उपस्थित हेई परिछि। सेति पय परमात्मा परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद एवं मो हृदय मो कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। तो मु आज आसीछि आपण मानकू जणाइबा पय आपण माने केमिति प्रकृति ठू सब बेले मिठा पानी पाई परिबे एवं आपण माने केमिति सब बेले सब किछि आपण मानकर बहुत भलो हो बोली मु आज आसीछि आपण मानकू जणाइबा पय केमिति आपण माने जहाँ चाहूछंती बा आपण मानकर सब बेले सब किछि बहुत भलो हो बोली आपण माने चाहूछंती। तो केमिति आपण माने से प्रकृति को सब किछि पाई परिबे ताहारी ऊपर मु आसीछि आपण मानकू जणाइबा पय। तो आमे जदि प्रकृति ठू सब बेले मिठा पानी चाहूछे किबा हमरो सब बेले बहुत भलो हो बोली आमे चाहूछे ताहले हमकू कोन करिया पय पड़िबो आसंतु आज जानिबा। तो आपण माने जदि भाबुछंती जे हमरो सब बेले बहुत भलो हो किबा आमे प्रकृति ठू सब बेले मिठा पानी पाई पारु ताहले मु कहिबी ए सब आपण मानक भितरे ही पूर्वरु गच्छित अछि। आपण माने केबे भी ताकू खोजिकी बाहर करि नहांती किबा जानिबा पय केबे चाहि नहांती। तो केमिति आपण माने ए सब पाई परिबे आसंतु मु आज आपण मानकू जणेबी। तो प्रकृति केते बेले भी आमठो किछि नेई कि से ऋणी हेकी रहेना। आमे प्रकृति को जहा देइथिबा ताहा हम लाइफ को मल्टीपल हेकी आसी थाए। आमे जहा भी प्रकृति को देइ थाउ आमे नेगेटिव जदि हमरो नेगेटिव वाइब्रेशन जदि हमरो प्रकृति को देलु ताहले हमकू सेही नेगेटिव वाइब्रेशन ही हम पाखो को मल्टीपल हेकी आसीबो। जदि हमरो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन आमे देलु प्रकृति को ताहले आमे प्रकृति रो भलो वाइब्रेशन हम पाखो को आसीबो एवं आमे प्रकृति रो मिठा पानी सब बेले पाई परबा। तो प्रकृति केते बेले भी आमठो किछि नेई कि ऋणी हेकी रहेना। प्रकृति को आमे जेमिति हमरो जहाँ भी दबा ताहा हमको मल्टीपल हेकी हम लाइफ को आसीबो। तो जदि आपण माने चाहूछंती आपण मानक लाइफ रे 100% परिवर्तन आसु बा आपण मानकर लाइफ रे सब बेले बहुत भलो हो बा सब बेले आपनक लाइफ रे मिराकल हो बोली आपण माने चाहूछंती ताहले मु कहिबी आपण माने जदि एई सब चाहूछंती ताहले आपण माने निजे निज भितरे ही से सब आपण मानकर गच्छित अछि। आपण माने चाहिले ही से सब को निजे हासिल करि पारिबे। से सब निज भितरे अछि आपण मानको खोजी की बाहर करिया पय पड़िबो। तो केमिति से जिंस को आपण खोजी बाहर करिवे आसंतु जानिबा। तो मु जो प्रथमे गोटे कथा कहिली जे प्रकृति को हमें जहा दबा हमें आम पाखकू ताहा 100% बा ताहा बहु गुणित हेकी आम लाइफ को फेरी आसीबो। तो ताहले हमें जदि आमे निजे जोटा चाहूछे जेमिति आमे चाहूछे कि अन्य मानक पाखरु हमकू भलो व्यवहार मिलू, अन्य मानक पाखरु हमकू सम्मान मिलू, अन्य मानक पाखरु हमकू स्नेह ममता मिलू। तो ताहले हमकू कोन करिया पय पड़िबो ना आमे अन्य मानक ठू जोटा नीड करूछे जोटा आशा करूछे
ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ସେଇଟା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇକି ମାଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ ହେଇପାରିଛେ, ଯଦି ଆମର ପଦିଏ କଥାରେ କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଛେ ବା କାହାର ସୁଖର କାରଣ ହେଇପାରିଛେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇକି ଆସିବ, ମାଲ୍ଟିପୁଲ ହେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦୟା ବା କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିବ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଲାଇଫକୁ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ନା ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛି? ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦିଏ କଥାରେ କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ କିଛି କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସେତେବେଳେ କମେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ସୁଖର କାରଣ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକୃତି ବହୁଗୁଣିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଦବ। କାହିଁକି ନା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରୁନା, ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ଖୁସି ମନରେ ଯାହା ବି କାମ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଦିଏ କଥାରେ ଯଦି କାହାର ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଉଛି, କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେବା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ଭାବିକି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିକି ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଖୁସିରେ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନକୁ ଦିନ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଲାଇଫରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନର ସୋଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇବା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲାଇଫରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଉ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ଆମକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ମିଳୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁ, ଆମର ଯଶ ବୈଭବ ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ,
ताहले आमे जेमिति चाहूचे सेमिति आमे अन्य को दबा तेबे जे हमको बहु गुणित होइकि से आसीबो। काहेकि ना आमे कहार तारीफ करदेले काहाको प्रशंसा करदेले आमर किछि क्षति हे जाउनी। तांकर जदि आमे तारीफ करूचे तांकु प्रशंसा करूचे ताहा आम पाखकु बहु गुणित होइकि आसीबो। काहेकि ना प्रकृति केतेबेले भी कोनोसी जिनिस आमठु नेइकि से ऋणी हेइकि रहे नाही। जदि आमे एपट साइड रे जदि काहाकू आमे नेगेटिव एनर्जी देइछु बा रागिछु चिड़चिड़ हेइछु तांको पाखरे चिड़चिड़िया स्वभाव देखैछु रागिछु खराब कथा कहैछु ताहले एपट साइड रे प्रकृति हमकु ताहा बहु गुणित करिकि दबो। तेणु आपण माने सब बेले जहाँ भी छोट बड़ अन्यर उपकार करिया पई सुযোଗ मिलुछि आपण माने मन खुशी रे करंतु अन्य को सहायता करंतु अन्य मानकु सत रास्ता देखांतु सद बुद्धि दियंतु। आपण मानको पई भगवान अछंती स्वयं परमात्मा परमेश्वर अछंती आपण को बहुत भल बुद्धि देखेबे भल बाट देखेबे एवं ज्ञान प्रदान करिवे आपण को सफलतार शीर्ष रे पहुंचेबे। आपण माने भरी भरी सफलता हासिल करिकि ही रहिबे। तो जदि आपण मानकर लाइफ रे बहुत भल हो बोली भाबुछंती बा चाहुछंती ताहले मु आपण मानकु जो सूत्र सफलतार मूल मंत्र आपण भितर लुचि रही ताहा मु जणाई देली। एबे प्रकट करिवार दायित्व आपण मानकर। तो वीडियो भल लागिले निहाती भाबरे आपण माने आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को जणाइबे। जदि आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊपर किछि भी सेशन नबा पई चाहुछंती पर्सनल सेशन नबा पई चाहुछंती किबा किछि भी कंफ्यूज अछि आपण जानि पारु नाहंती ताहले आपण माने चाहिले पर्सनल सेशन मध्ये नै परिबे। मोर व्हाट्सएप नंबर होची 9337984063 9337984063 9337984063। तो मो तरफरु मोर समस्त सब्सक्राइबर्स भाई भौणी मानकु समस्त सब्सक्राइबर्स मानकु समस्त जो जो माने भी जो पवित्र आत्मा मो सहित जड़ित अछंती मो वीडियो को प्रतिदिन देखुचंती मो वीडियो को अनुसरण करके तांको लाइफ रे किछि परिवर्तन आनिया पई चाहूचंती। तो मो तरफरु मो भगवान को पाखरे बहुत सारा तांको पई गुहारी करूची एवं मो मंगल कामना करूची तांको लाइफ रे भरी भरी सुख शांति खुशी आसु तांको लाइफ रे दिन को दिन सुख समृद्धि वृद्धि पाऊ ईश्वरंकर असीम कृपा तांको ऊपर सब बेले रहू से माने सब बेले सुस्थ रे रहंतु से माने सब बेले खुशी रे रहंतु आउ सफलतार शीर्ष रे ही से माने पहुंचंतु। तो मो तरफ रे भगवान को निकट रे गुहारी एवं मोर मंगल कामना। तो थैंक यू सो मच।